hoofnuus vanaand. SAFA dreig met regstappe na 'n klopjag op sy hoofkwartier by Nasrek. OVK begin met 'n ondersoek na uitlek van ANC se kandidaatelyste. En die SABC en Al-Jama'a maak hulle verkiesingsmanifeste bekend. Goeienaand en welkom. Die Afrikaanse sokkervereniging dreig om 'n lastersaak aanhangig te maak teen diegene wat die SAFA-president se naam openbaar gemaak het, terwyl 'n ondersoek nog aan die gang is. SAFA beskou ook die valke se soek- en beslagleggingsoperasie gister op SAFA huis in Nasrek, suid van Johannesburg, as onwettig en kwaadwillig. Het SAFA sy regsverteenwoordigers gelas om die klopjag te laat hersien en tersyde te stel. Die valke se operasie volg op aantuigings dat die SAFA-president van 2014 tot 2018 onder meer 'n privaat veiligheidsmaatskappy vir sy persoonlike beskerming en 'n skakelmaatskappy sonder die SAFA-direksie se magtiging aangestel het. Volgens die valke kom dit neer op bedrog en korrupsie ter waarde van 1,3 miljoen rand. Die valke het nie Danny Jordaan se naam genoem nie, maar hy is sedert 2013 president van die sokkerbeheerliggaam. Tydens die klopjag is beslag gelê op 'n skootrekenaar, 'n USB-skyf, harde skywe en dokumente. Die verkiesingskommissie of OVK stel intern ondersoek in na die ongemagtigde uitreiking van die ANC se lys van kandidaate. Die regerende party het die kommissie skriftelik versoek om te ondersoek hoe sy nasionale en Gautengse kandidaatelyste uitgelek en op sosiale media geplaas is. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê die lyste is voor die 5 uur spertyd ingehandig waarna hulle uitgelek is. We continue to have confidence in the IEC's ability to deal with all matters that have to do with elections, including the list, and to do them properly in accordance with their own rules and in accordance with the law. So they've given us an explanation. We are satisfied with it. As die ANC verkiesingskomitee en integriteitskommissie gelas om kandidaate wat by ongeruimthede betrek word van lyste te verwyder voor hulle parlementêre inhuldiging. Benewens die ANC is die MK-partylys ook uitgelek. Volgens voorlopige aanduidings het alle partye met parlementêre verteenwoordiging hulle dokumente ingedien om die verkiesing in die parlement en minstens een gebied te betwis. Die SABC het 'n bedrywige dag gehad met die bekendstelling van hulle verkiesingsmanifest in Johannesburg. Die leier van die SABC, Ewade Kenneth Meshwe, het die regerende party daarvan beskuldig dat hy die land gefaal het met sy swak besluite. Meshwe het partyondersteuners beloof dat werkloosheid, beurtkrag en misdaad onder die SABC se leierskap beëindig sal word. For how much longer should the suffering masses who are poor, vulnerable, and who are failed by their own government cry out for help without anybody hearing them? ACDP says, we have heard your cry. We have heard your SOS. We want to do something about your cries. I am not happy with this 30% pass. 30%. You only know 30% and you are proud of a certificate when you only know 30% of your schoolwork. ACDP is going to increase that. When we come into office, the next day, the next year we increase. Why? Because we are going to give you teachers who are properly qualified. Al-Jama'a sê intussen, hy gaan hom toespits op die algehele transformasie van die regstelsel. Die partyleier Ganief Hendriks het ondersteuners toegespreek by die Harmony Laerskool in Lenasia, suid van Johannesburg, waar hy die party se verkiesingsmanifest bekendgestel het. That there's still no sector code after 30 years for the legal fraternity. So South Africa is still under white rule. The whites rule South Africa.
Because the legal fraternity rules South Africa. Not parliament, not the people, not the streets. The only reason we most of the time vote for the ANC is because they have their roots in the foundational principles of the liberation movement of Oliver Tambo and those before him. So whichever party governs South Africa with those kind of roots, Al-Jamaa will support him. Die IFP sê hy is slaggereed vir die bekendstelling van sy verkiesingsmanifest môre in die Moses Mabhida Stadion in Durban. Volgens die party verwag hy sowat 75,000 ondersteuners. Die IFP sê sy verkiesingsveldtog word aan sy stigter, Prins Mangosuthu Buthelezi, gewy wat verlede jaar oorlede is. Strategieë om onder meer beurtkrag, misdaad, werkloosheid en die swak ekonomie te takel sal in sy verkiesingsmanifest uiteengesit word. Stadium at 8 for the public, wherein we anticipate the program to start not later than 11, the formal program, and we will be hosting more than 90,000 people. We're saying for only the indications, we know that there are walkovers, those who will be just walking, who have not been in fact detailed by the transport that has been arranged. There will be no total road closures, but all intersections around the stadium will be managed by officers. We have agreed to have 2 drop-off zones, one in Umgeni Road. One lane will be cone for the buses to offload and move to the designated parking place. And there will be another drop-off in Masabalala Yangwa. One lane will be cone as well. Die stad Kaapstad sê ontsouting gaan deel wees van sy groot nuwe waterprogram. Die program sal water van alternatiewe bronne teen 2030 bied. Gedurende die ergste droogte in die onlangse geskiedenis het Kaapstad die gevaar geloop om die eerste groot stad ter wêreld te word wat sonder water sou sit. Inwoners het hulle verbruik in 'n rekordtyd gehalveer en maatreëls soos om waterdruk te verlaag is ingestel. Tydelike ontsoutingsaanlegte is ook as 'n noodmaatreël ingestel. Tydens die hoogtyd van die droogte tussen 2015 en 2018 is desperate pogings aangewend om by die laaste 10% water van Kaapstad se hoofbron, Theewaterskloof-dam, uit te kom. Ernstige waterbeperkings is ingestel en in 'n poging om water te verkry, is 2 mobiele ontsoutingsaanlegte opgestel. Dit het 20 miljard liter water oor 2 jaar gelewer voor dit gestaak is. Die stad erken dat ontsouting baie duur is. Beramings is dat die konstruksie, bedryf van en die ontsoutingsproses nagenoeg R1 miljard beloop het. Die stad sê hy het die aanlegte as onontbeerlik beskou tydens die ramptydperk. If we never had the desalination as an option at that stage, it would have meant that those residents would have been queuing much, much earlier. So I certainly don't consider it to be a wasteful expenditure. 'n Voltydse ontsoutingsaanleg sal na verwagting teen 2028 in aanbou wees teen 'n beraamde koste van R5 miljard. Dit sal deel wees van verskeie alternatiewe waterbronne om die stad teen toekomstige droogtes te beskerm. We as a city know that if we continue to rely on our surface water alone, our dams, we won't have enough water at the rate that the city is growing, especially from the numbers that we've seen in the census, most recent census, which is why our capital budget alone in the Water and Sanitation Directorate over the past few years has been doubling year on year, from 2 billion when we started to 4 billion where we are now, and then 7.8 billion rand in the next coming year. Die nuwe waterprogram sal ook onder meer die hergebruik van water insluit, as ook die onttrekking uit 2 akwafere wat ondergrondse damme is. Daar word gehoop dat 300 miljoen liter water per dag uit die alternatiewe bronne verkry sal word teen 2030. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Orlando Pirates het voor 'n reuse skare met die Lauwere weggestap in die 180ste Soweto derby. Pirates het hulle aardsvyand Kaizer Chiefs 3-2 verslaan
in die FNB Stadion suid van Johannesburg. Die Buccaneers skuif op na die tweede plek op die Premier Sokkerliga se punteleer, terwyl Chiefs tot 7de tuimel. Ons kyk na van die doele. Two rivals, and the flag stays down. Here's a real chance for Chiefs to get a goal, and they've got it early on. And it's Ashley Dupree, the man from Stellenbosch, just 6 minutes in. And formerly from Morocco Swallows, you can see it's a mistake from Yusuf Maart. He underweights the pass. And then Maswanganyi does well. This is a delightful touch. An excellent touch from Mabasa. And Saleng can hardly miss. Here is the youngster. Sets it up for Hotto, pulling the ball back into an area where nobody is around. Now the shot from range. Oh, my word! What a goal that is! Motsetsuja ka seatla. Go thata. Ke bona kotsifa. Ke bona mathomola. Motho wa Die Indiese cricketspan is nou los voor op die punteleer van die wêreldtoetskampioenskap na sy verpletterende reeksoorwinning van 4-1 oor Engeland. Die gasheerland het binne 3 dae die 5de toets met 'n beurt en 64 lopies in Dharamsala